إنا لتدك ذكرنا وأبنا وهوانا وكلنا أسقنا يا علم سر منا لتدك ذكرنا وأبنا وهوانا وكلنا أسقنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيف لم يزل بنا بما نزلنا فلطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل بنا بما نزلنا فلطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل بنا بما نزلنا فلطيف لم تزل بنا والمسلمين يا أمان الخائبين آمين ممن نخاف يا أمان الخائبين سلمنا ممن نخاف يا أمان الخائبين نجنا ممن نخاف دوم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام ويردهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا هنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا Hasta
ووصولهم وفراهم ونومهم ودرجاتهم في الجنة وأن يودع علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم في الدين والدنيا والآخرة على حظ النية بكلمة صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي وصل على محمد يا ربي وصل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وصل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على أكرم داء يدعو إلى الهدى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أهل الورى منطقا وأسدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بتقى تهقى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد نبي
وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطان والواضح برهان والممسود في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق الحكمة وتوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أكداره القسمة فأرسل إليه أشرف خلقه وجعل عبده رحمة تعلقت إرادته النازلة بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا الزمن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعترض بوجودها كنف الوجود وترزت برد العوالم بالطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلي الحق في عالم كتبه الواسع تجلي القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحشر أفراد بتعداد ولا يمن تكرره بكثرة ترداد حيث برز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من شرط أصلها به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمل أنا من والا جل ما شرف الوجود بنور القمر الكون بهجة وجمالا وترقى في الحزن على مقام وتنهى في مجده وتعالى لا حوضت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال وهو من فوق علم قدر أزهر رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خلقي النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فما فاجته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النور الذي أرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من
آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه وجلا من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلو على أهل اليقين من شر ذلك الإذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق وفي قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظم هذا من منة أكرم الله بها على البشر وما أوسع من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا الأمر الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في حالة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه ارتقوا صوت المجد بقربه ودفيعوا ظلال الشرف الأصل بوده وحبه ما أتر الكون بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تلقت الله في العلم القديم بظهور وسار تأسيس للبشر الكريم بتقديم وتكريم نفذت القدرة الباهرة بنعمة الوسيلة والمنة الغامرة فقبل قلب بتسفير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين أو وسيل كمال مطلق الوسطان والزهيد فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من وصل بهما إلا وتمت عليه من الله نعمة فهو القمر تم الذي ينتقل في بروجه لا تشرف به موطن استقراره وموضع عروجه وقد قدت الأقدار الأزالة بما قدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقمر في الأسرة الفاهرة والأرام الشريفة طاهرة حتى برج في عالم الشهادة بشرا لك البشر والنور يعرف كرسول بهار فتلقت متروك من هذه الحروف بينكم في هذا لتعزمه لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الموصول لا تفي في يسر مسير من شريع أوصف ذلك الموصوف تشفيقا للسامعين من خواص المؤمنين وتهن للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فنعتبر الأقلام منصوني خير الأنام ولكن أيضا إلا تدوين ما في سبيل شريع أشرف المجهولين وما أكرمه به من مولده من الفضل الذي أما العالمين وبقيت راية في الكون موصولة على المرء الأيام وشهور وسنين لا يتعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يجد تسوق إلى سمع وصوفيا عزيمة ولا الله ينفع بها المتكلم وسامي فيدخلني في شفاعة النبي الشافي ويترهني بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد أنا لكم أن يختم فحركته فيه الأنامل ما استفاده الفهم من صفة هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي هي أحسن الشمائل هنا حسن أن نثبت ما بلغ لنا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حديث الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المنشورة أن أول شيء خلقه الله هو النور موضع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله
قلت يا رسول الله وأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملخص حاضة خفية اختصت ما شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلب والبطون وانشرفته من العالمين. فتلقى هذا النور من صلب وآدم ونوح وإبراهيم حتى وصلته يد العلم القديم إلى من خصص بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقى إلى بطنها فدمته أحشاؤها بعنت الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر شهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إن الحبيب المصطفى ذو رفة وذو وفاء. إن الحبيب المصطفى ذو رفة وذو وفاء وذكره فيه شفاء إذا تنادى
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت هذه الدرة المكنونة وجوهرة الموزونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوقة إلى بروزه، متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصح العبارة معناة بكمال البشارة. وما من حمل حمل في ذلك العام إلا تسبيحا لهب غلام بركة وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بعطرة الفرح بملاقة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والزهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فإنك رب أول محمد هذا الحبيب على نادي السماوات والأرض وما فيهم بترحيب أمطار الوجود إلهي على أهل الوجود تثيب وزنة الملائكة بتبشير العالمين تعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والكرة كشفت كناها هذا المستور يبزر نوره كاملا في العالم الظهور نورا فاق كل نور فأخذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضع أمة تالسا لجنابها المسعود ومشراقة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على وزوره وجود هذا المولود فأقبل سب الكمال من النير عن النموت وبرز حمد المحمود مذعنا لله بتعظيمه والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وبعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Sadaqallahul aliyul azim. Amma ba'du. Hadratul mukarramun, hadirin dan hadirat majlis Raudhatul Falah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Dan yang sama-sama kita hormati pimpinan majlis kita Bang Arif, dan yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Ustadz Hasan yang baru datang dari Tasik dari jauh ya. Alhamdulillah malam hari ini kita berada di bulan Safar tanggal 20 ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Sebentar lagi kita memasuki bulan agung, bulan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini saya akan melanjutkan pembacaan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah yang kemarin dulu ya, kita telah membahas tentang mempertahankan keislaman. Begitu ayat yang dibacakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaannya kita dicipta kemudian diutus di tengah-tengah makhluknya yang bernama Ar-Rasul Al-A'zam, yang beliau sebut dinamakan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat tadi dibacakan, dia yang terakhir dicipta ya. Yang pertama dicipta dan yang terakhir diutus ya. Jadi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Ar-Rasul. Ar-Rasul itu artinya utusan, sebagai penyambung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa diutusnya baginda Rasul, maka kita tidak tahu halal dan haram. Kita tidak tahu bagaimana cara beribadah. Al-Quran tidak turun. Mau kemana turunnya? Turun di kebun singkong, kebun paya, nggak mungkin. Jadi Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dinamakan situ ilaman unzila Al-Quran. Siapa yang diturunkan Al-Quran? Nabi Muhammad. Ar-Rasul diturunkan membawa ajaran yang Allah sebut di situ dinul Islam. Agama Islam, agama yang sama-sama alhamdulillah kita semua diberikan anugerah oleh Allah minal mutamassikin bidinil Islam, termasuk orang-orang yang berpegang kepada agama Islam.
kebetulan kita Islam dari lahir, begitu ya? Kebetulan ya. Tetapi ada orang yang Islam dari lahir kemudian jadi Islam, KTP-nya Islam, statusnya Islam, waktu dia ngisi formulir agama Islam. Tapi ada yang Islam yang benar-benar mutamasiki nabi dinil Islam, berpegang teguh kepada agama Islam. Masing-masing kita tahu kadarnya, berapa persen Islam yang sudah kita jalankan dalam kehidupan kita. Ya, meskipun kita sudah menyatakan, kita sudah takrir, kita sudah nyatakan dalam diri kita dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita sudah mendapatkan stempel yang namanya muslim. Namun dalam pelaksanaannya hanya kita dan Allah yang tahu. Betul apa betul? Betul. Sholat kita barangkali sudah cara Islam yang diajarkan, cara kaifiatus sholat. Puasa kita kaifiatus siam. Ya, kalau kita bermuamalah, bergaul, kemudian melakukan jual beli barangkali dan lain sebagainya, apakah sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah? Tentu ini menjadi PR kita semua. Seyogianya kita bermuhasabah agar kita mengetahui berapa besar Islamnya kita dan berapa besar kedudukan Allah di dalam hati kita. Al-Imam Ridha pernah ditanya oleh seorang sahabatnya, wahai Imam, bisakah kita mengetahui berapa besar Allah, berapa persen ya Allah itu di dalam memperhatikan kita? Apa jawab Imam Ridha? Ya, sebesar kamu melakukan perintah-perintahnya dan kamu tempatkan Allah di dalam hatimu, sebesar itulah perhatiannya kepadamu. Jadi kalau kita mau tahu berapa besar Allah, ya, perhatiannya kepada kita, berapa besar ya, kita melaksanakan perintah-perintah dan memberikan perhatian atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkara iman itu bukan perkara klaim, ngaku-ngaku. Kalau Islam bisa ngaku, ada KTP-nya, agama Islam. Tapi kalau iman, ada nggak di situ status keyakinan kepada Tuhan? Wah, ada nggak? Nggak ada itu. Adanya KTP Islam, Kristen dan lain sebagainya. Jadi perkara Islam bisa ngaku, tapi kalau perkara iman tidak boleh klaim. Klaim orang paling beriman, tahu klaim nggak? Ngaku-ngaku. Ini kan pada sekolah semua ya. Mengklaim dirinya ini paling beriman, mengklaim dirinya ini paling soleh, mengklaim dirinya ini paling alim, mengklaim dirinya ini paling tahu tentang agama, mengklaim dirinya ini di atas daripada orang-orang. Nah, ini tidak bisa seseorang mengklaim sebesar apa keimanan dia, sebesar apa bagusnya, baiknya amal dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang tersebut dan Allah yang tahu. Nah, selanjutnya saya akan lanjutkan pembacaan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Kemarin kita sudah bicara tentang iman, tentang Islam, ya. Bahwasanya orang yang mengucapkan syahadatain, dia sudah mendapatkan predikat label Islam. Selanjutnya apa perintah Islam berikutnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 103. Wa qauluhu ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan Allah berfirman, dan hendaklah kalian berpegang teguh kepada dengan tali Allah
dan janganlah kalian berpecah belah. Ya. Jadi perintah yang pertamanya amrul i'tisam bidinillah. Jadi yang dimaksud al-i'tisam berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu berpegang teguh kepada agama Allah. Makanya tadi dikatakan kalau sekedar Islam itu mudah, tapi berpegang teguh i'tisam bihablillah, berpegang teguh dengan agama Allah bukan perkara yang mudah. Apa mudah kira-kira melakukan perintah-perintah agama? Mudah atau mudah? Mudah atau sulit? Gak tahu ya Pak. Ya saya mau beragama ya begitu-begitu aja ya. Padahal banyak sekali perintah-perintah agama dan larangan-larangan dalam agama. Ya, barangkali di antara perintah-perintah agama dan larangan-larangan yang begitu banyak, kalau kita presentasikan dalam diri kita, berapa persen yang udah kita tahu? Dan berapa persen yang belum kita tahu? Kira-kira banyakan yang mana? Yang udah tahu atau yang nggak tahu? Anak-anak? Banyakan yang nggak tahu. Kalaupun udah tahu, banyakan yang mana? Yang dilanggar apa yang dilaksanakan? Jawab sendiri ya. Malu dong. Diem aja kalau ditanya. Itu kalimat retorika, nggak perlu ditanya, nggak perlu dijawab. Ya Allah. Ya, ngaku ya. Nah, jadi kalaupun kita tahu satu larangan atau satu perintah, banyakkan perintah-perintah itu sekedar pengetahuan barangkali. Misalnya, perintah membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran diperintahkan Iqra, gitu. Wadlu misalnya. Kemudian di dalam hadis banyak sekali perintah-perintah membaca Al-Quran. Di antaranya barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Tuhannya, hendaklah dia membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ini satu perintah, anjuran. Ya kalau kita nggak baca nggak dosa, tapi ini anjuran atau perintah. Mendapatkan pahala. Ya. Setelah kita tahu, seringnya kita membaca Al-Quran atau melakukan pekerjaan yang lain, nggak usah dijawab ya. Malu nanti. Ya kan? Misalnya perintah untuk berbakti kepada orang tua, kita banyakkan berbakti atau membangkang, nggak usah dijawab lagi. Ya. Perintah untuk asyabab bil inabah wa taubah, anak-anak muda yang laki-laki ini untuk banyak bertaubat, ya kembali kepada Allah. Ya. Kira-kira banyakkan kita melakukan pelanggaran dalam pergaulan, ya, atau tidak? Nggak usah dijawab. Dan sebagainya terus. Jadi melakukan perintah Allah ini bukan perkara yang mudah. Makanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ini sebetulnya kalimat yang mudah dalam lisan, tetapi besar timbangannya, konsekuensinya berat. Makanya sampai Allah katakan wa'tasimu bihablillah. Ini perintah untuk al-i'tisam. I'tisam itu dari kata ismah, menjaga. Di sana ada masjid ya al-i'tisam ya. I'tasimu itu artinya berpegang, menjaga. Hablullah yang dimaksud di sini yaitu dinullah. Dinullah bukan cuma kata-kata din, tetapi perintah-perintah yang ada di dalam din tersebut. Banyak sekali perintah-perintah dan larangan yang wajib kita ketahui. Maka wasilahnya belajar ini menjadi wajib agar kita bisa mengetahui perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan masa bodoh, gue nggak mau ngaji dah, ntar kalau gue tahu banyak gue jadi dosa, ya kan? Gue nggak mau baca Quran, kata Ustadz nanti kalau baca makhrajnya salah, artinya salah jadi dosa. Ustadznya galak banget, baca shin aja salah, diomelin. Ini beda artinya, ini beda, ini nggak boleh kamu. Berapa, ya kan? Gue nggak mau maulid, disalah-salahin orang maulid salah, ya. Padahal sedang memuji-muji
baginda Rasulullah. Akhirnya orang beragama ketakutan. Mau baca Quran takut, mau belajar nanti takut. Kalau tahu banyak kan jadinya harus melaksanakan ya. Nah, justru yang nggak belajar itu jadi dosa. Apakah semua perintah yang tahu wajib kita laksanakan? Nah, kalau ini jawab. Wajib nggak? Sekali lagi ya. Apakah semua perintah dalam agama yang tahu wajib kita laksanakan? Waduh, kalau gitu Pak Ustadz banyak dosanya nih. Ustadz banyak pengetahuannya tapi belum melaksanakan. Iya, kata Quran suruh kawin 4. Waduh. Sekali lagi ya. Jadi wajib atau tidak? Wajib asal memenuhi syarat masyrutnya. Pergi haji ada nggak perintahnya? Wajib nggak? Ngapain nggak pergi haji? Mampu, Pak. Nah iya, jadi ada syarat-syarat. Jangan takut, makanya kalau belum mampu kita mengetahui tidak apa-apa. Jadi beragama itu bukan tekstual. Wah, Quran bilang begini, kita harus begini. Pala lo. Ya. Orang wajib nggak bayar zakat? Wajib. Kalau nggak punya duit wajib? Kagak. Nah, makanya jadi ada syarat-syaratnya. Sesuatu yang wajib ketika sudah jatuh kewajibannya menjadi taklif, maka dia menjadi terbebani untuk melakukan kewajiban. Ente juga kalau gila nggak wajib sholat. Ada yang gila sini? Berarti kalau nggak sembahyang kayak orang Gila. ya. Jadi melakukan perintah agama itu sebetulnya berat atau tidak ya? Karena kalimat wa'tasimu ini kalimat yang berat, berpegang teguhlah kepada agama Allah. Wa'tasimu bihablillah ini artinya berpegang teguh kepada agama Allah. Ternyata perintah agama itu banyak, tetapi yang wajib melakukan ketika sudah jatuh persyaratan-persyaratan yang mewajibkan dia untuk melakukan. Ini kalau dalam ilmu usul ya, ada namanya alam isbat, alam subut. Jadi kalau alam isbat itu yang alam subut itu yang udah tertulis tetapi belum berlaku. Nah, jadi nggak semuanya di Quran kan banyak perintah-perintah ya. Jadi ada yang sudah berlaku, ada yang belum berlaku. Jadi tidak serta-merta baca Quran, ini harus begini nih, ayo, harus perang nih, ayo, ini kafir nih, ayo kita perangin. Wah, ini bid'ah nih. Wah, berabe kalau kayak gitu. Ya. Jadi ada syarat-syaratnya. Makanya jangan takut Bapak belajar ya. Takut. Waduh, kata Ustadz ini wan fankihu ayyama min ibadikum wassalihun wa in yakunu fuqara yaghnihum. Tadi Ustadz baca ayat Quran katanya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dari orang-orang soleh. Apabila dia fakir maka Allah akan cukupkan. Waduh Pak, saya harus kawin nih Pak nih. Tadi Pak Ustadz baca ayat itu, ya belum, nanti masih bocah. Ya nanti kalau udah dewasa, udah pantas, udah punya calon baru nih. Nah, jadi saya tanya sekali lagi, kalau udah ada pengetahuan wajib nggak kita lakukan? Wajib dengan catatan sudah memenuhi syarat dan masyrutnya. Orang mati harus dikubur nggak? Harus. Ada perintahnya kan, segerakan, kuburkan gitu kan? Ya. Kalau udah azan harus segera sholat nggak? Tidak nudiya sholat, walaupun itu perintahnya yaumil jumu'ah, tapi secara makna umum kalau udah dipanggil sholat dia harus. Ketika datang bulan Ramadan wajib nggak puasa? Wajib. Udah kutiba alaikumus. Ketika datang waktu sholat wajib nggak lakukan sholat? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi ketetapan. Jadi anak-anak nggak usah takut belajar, bahwa dengan mengetahui sesuatu maka amal kita semakin berkualitas. Belajar fikihnya udah sampai mana? Jawab, kalau sekarang jawab ya. Sampai mana? Yang kita tahu. Sampai mana? Tahu lupa. Nah itu dia. Sampai mana Bang? Nah nggak apa-apa
bener ya, mau dicatat, catat. Kalau nggak dicatat nanti jadi jiping, ngaji kuping nih. Najis. Nah, akhirnya tahu, wah kalau saya berdarah, nah najis harus dibersihkan, gitu kan? Kalau kena baul, kencing nggak benar, ini wulunya nggak sah, ya kan? Kalau saya goit harus dibersihkan. Jadi tahu, oh akhirnya amalnya berkualitas, nggak asal. Baik, ini baru wa'tasimu. Jadi berpegang teguh artinya Islamnya sudah, sekarang iktisam bihablillah artinya al-mutamassikin, melakukan perintah-perintah dalam Islam. Ini wajib. Kemudian iktisam al-amru bil iktisam bidinillah, perintah untuk berpegang teguh dengan agama Allah. Wa huwa tamassuk. Nah, ini dia. Tamassuk itu artinya berpegang teguh. Ada dari kata masaka yamsiku artinya memegang, makanya ada imsak, menahan, ya. At-tamassuk wal akhdhu bih, jadi memegang teguh dan melakukan, mengambil. Wal istiqamah alaihi, dan melakukan dengan istiqamah, continue, terus menerus, bukan musiman, giliran bulan puasa musiman sembahyang ke masjid, iya kan, terawih, giliran udah selesai Ramadan nggak pernah tuh sholat malam, ya padahal waktu terawih itu kan latihan tiap hari bisa, ya. Kenapa di bulan Ramadan nggak bisa? Jadi harus yang pertama itu kita masuk melakukan dengan istiqomah. Paham? Kemudian yang dilarang jami'a wala tafarruqu wal ijtima' ala dzalika wa nahyun 'anil tafarruq fihi. Ya, yang terakhir tadi kita harus ijtima' ala dzalika. Jadi harus berkumpul, harus kompak ya di dalam beragama. Dan Allah melarang wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Nahyun 'anil tafarruq fihi. Allah melarang kita berpecah belah dalam beragama. Berbeda pendapat boleh, ya. Berbeda pendapat. Di dalam mazhab fikih itu bukan cuma 4, ada 8 bahkan ratusan. Di bawah mazhab ada torekot yang banyak sekali, ya. Itu bukan tafarruq, ya. Jadi di dalam agama itu ada cabang, ada batang. Jadi batangnya itu diibaratkan al-muslim man qala asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi orang yang dimaksud orang muslim itu orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, setelah 2 kalimat syahadat, dia mengikuti siapa yang diikuti dari ulamanya. Ulamanya mengambil dari Al-Quran dan hadis dengan pandangan ulama yang berbeda-beda. Maka muncullah mazhab-mazhab dalam Islam. Jadi kalau nanti antum dapat rezeki pergi umroh atau haji, gak usah kaget. Ada orang yang sembahyang begini, ada lepas tangan. Gak usah kaget. Bahwa semuanya ada rujukannya, ada ulamanya, ada kitab-kitabnya. Nyatanya sekarang banyak orang melanggar ayat ini, wala tafarraqu fihi. Allah benci orang yang berpecah belah. Dengan berpecah belahnya Islam, maka yang bahagia itu orang-orang musuh-musuh Islam. Katanya Islam gak usah diperangi dong, dia pada berantem. Nah begitu. Nah, ini yang paling menonjol ini, yang ciri-ciri yang suka pecah belah itu ada ciri-ciri khususnya. Udah tahu kan? Belum. Ya udah gak usah saya sebutin. Boleh. Gak boleh. Bukan banteng. Berenang. Nah, jadi Allah minta wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Ya. Berbeda pandangan, tidak berpecah belah. Berbeda pandangan dalam beragama, cara beragama bukan berpecah belah.
tetapi mengklaim dirinya paling benar dan ajaran orang yang jalankan tidak benar, inilah orang-orang sumber pecah belah. Islam itu orang bersyahadat udah Islam. Makanya tadi kalau kita kita semua nanti ada rezeki, kita bisa pergi haji umroh, kita ngeliat orang sholat cara berbeda. Orang puasa aja beda-beda. Ada yang sekarang tanggal 1-nya, ada yang besok. Padahal bulannya yang muter itu juga, matahari itu juga. Kok bisa beda? Ya, berabe nanti begitu lebarannya beda. Kata aja 1 Syawal itu haram hukumnya puasa. Makanya kalau puasa, wah nih sekarang ini lebaran udah duluan, udah 1 Syawal belum nih. Kalau saya puasa haram, tapi kalau saya nggak puasa, kalau saya besok jadi pusing. Allah maaf anak-anak ya. Allah maaf. Allah aja maaf, akhirnya ada orang yang menganggap dirinya paling benar, nyalahin kelompok ini berarti ya. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Li'annal jamaah rahmah wal firqah azab. Karena berjamaah, Islam yang berkumpul, Islam yang kompak ini rahmat dari Allah. Wal firqah, berpecah belah ini azab. Ya, giliran jalan, wah, itu Islamnya beda tuh, melengos, ini azab ini. Ya. Jadi yang dimaksud firqah itu, ya berfirqah itu keniscayaan memang ada dalam agama. Ente ke musola aja orang bacaannya beda-beda, ya kan? Ke musola, nggak usah ke Mekah. Iya. Ini azab, bukan kata saya, Al-Quran mengatakan demikian. Jadi ada batang di dalam agama, ada cabang. Nah cabang ini ada namanya mazhab dan aliran. Orang memimpin tahlil aja, kalau Ustadz Anu begini caranya, Ustadz ini begini caranya, gitu kan. Ada yang baca Fatihah sama Qulhu dulu, baru tahlil. Ada yang tahlil dulu, nanti baca Qurannya belakangan. Ada kan? Ada. Ada yang sholatnya, kunutnya pakai, ada yang kagak pakai, ada yang azannya sekali, ada yang 2 dan lain sebagainya. Ya. Siapa yang benar? Ya Allah akan menilai, itu namanya dalam pelajaran usul itu hujjatul qat'i. Jadi orang itu kalau sudah itmamul hujjah, dia melakukan sesuatu sesuai dengan pengetahuan dan informasi yang dia terima dari Quran dan hadis dan pemahaman yang dia terima, maka itu yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bukan kita sibuk mencela perbedaan dari apa yang kita yakini. Nah, dewasa ini terjadinya begitu. Umat Islam yang belum dewasa, yang baru tahu ngaji dikit, galak-galak benar itu. Apalagi udah pernah ngaji, nyesat-nyesatin orang aja kerjanya. Nah, li'annal jamaah rahmah wal firqah adab, kama qala alaihi salatu wassalam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma kana qiyamu hadzal asy-syarif fi aslihi bil ijtima'. Jadi tegaknya agama yang mulia ini asalnya itu karena ijtima', kekompakan dari satu orang, Nabi Muhammad ya berdakwah kepada ponakan yang masih kecil Sayyidina Ali, kemudian istrinya Sayyidah Khadijah, Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, diajak lagi sahabat Mikdad, sahabat Abu Zar, jadi kompak kumpul rame-rame. Sekarang udah banyak Pak Islam, sampai ke Bantarjati, sampai ke Pagelaran Pojok, ya kan, sampai Sajib. Dari mana itu? Dari Arab, jauh loh kemari. Belum ada pesawat dulu, ya kan? Boro-boro motor, ya pesawat, motor aja belum ada. Wah sampai kemari. Akhirnya berkumpul orang. Nah jadi ijtima'at, jadi perkumpulan menjadi jamaah namanya. Ya. Wal muawanah wattihadul kilmah, dan di situ ada saling bantu membantu dan saling bersatu. Nah, yang menyebabkan lemahnya agama karena adamul musa'adah, karena tidak, orang pemeluk agama ini tidak saling bantu membantu.
tapi saling berpecah belah. Fa zahara anna al-ijtima' fid din aslu kulli khairin wa salahin. Dan inilah menjadi fenomena mazhar. Zahara, mazhar itu kan fenomena ya, kenyataan bahwasanya kompaknya ijtima' fid din di dalam beragama aslu kulli khairin wa shalah. Ini sebagai asas segala kebaikan. Jadi kalau orang Islam ini udah kompak menjadi baik. Kompaknya bukan karena emosi. Kalau karena emosi berabe Pak. Ya. Gara-gara ini emosi, wah ngumpul rame-rame habis itu pecah lagi. Jadi kompaknya itu benar-benar karena Allah. Ini kompak muncul tokoh pengen memunculkan dirinya. Ya, kayak buih lagi kata Nabi kan itu kazabadil bahar, umat Islam seperti buih di lautan. Kalau kata Kiai Haji Zainuddin MZ, umat Islam ini kayak daun kering. Sekarang mah udah ada kebun ya. Zaman dulu kan baba ente ya, engkong ente pada nyapu tuh nyai ya. Nyapu daun kering katanya kata Kiai Zainuddin MZ. Umat Islam ini kayak daun kering. Ketiup angin, disapuin, ya. Begitu disapuin, mau dikumpulin, ditaruhin di karung pada hancur, didiemin, ketiup angin berantakan. Susah. Nah, padahal di sini aslu sholah, yes, asal daripada sumber-sumber kebaikan wal khair itu kalau umat Islam bisa kompak. Tapi syaratnya tadi kompaknya bukan karena emosi. Bukan karena emosi. Kalau Nabi dulu berdakwah mengedepankan akhlak, inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlak, mengedepankan akhlak. Akhirnya orang lihat, oh Nabi ini baik, akhlaknya baik, tidak ada cacat, enggak ada cacat, semua orang suka. Sampai Pak kenal Abu Sofyan, pernah dengar nggak? Nah, Abu Sofyan itu tokoh musyrikin. Abu Lahab kenal, Abu Jahal. Ini pentolan musyrikin yang benci dengan ajaran Nabi, bukan dengan Nabi loh. Jadi mereka ini secara personal suka sama Nabi karena orangnya baik, bicaranya sopan, nggak pernah caci maki. Cuman yang nggak diterima itu ajarannya, karena merasa dominasi mereka di Mekah yang pada saat itu mereka orang-orang kaya, orang-orang muhtaram yang terhormat, tiba-tiba muncul seseorang yang santun yang membawa ajaran tauhid kepada Allah. Mereka benci, bukan benci nabinya, tetapi yang mereka merasa dominasi mereka sebagai pembuka agama waktu itu terganggu. Kalau sekarang kan terbalik, yang dibenci itu kelakuannya, ucapannya itu yang menyakitkan. Ini sejarah fakta seperti itu. Sampai katanya Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal itu suka nindik-nindik ya, di depan rumah Nabi. Ngintip, kangen, rindu melihat wajahnya yang katanya beliau ini seperti apa? Di dalam Maulid Badru, ya, anta badrun, seperti rembulan, indah, tutur katanya baik. Ini Abu Sofyan lagi nongkrong nih, tiba-tiba Abu Jahal datang. Ya ngapain? Ngapain lo di sini? Kangen melihat Muhammad. Waduh, ini kalau orang-orang tahu bisa celaka nih. Ya, kamu nggak mau ngikuti ajarannya, tapi sama orangnya suka karena baik. Nah, inilah ciri khas Islam yang dimunculkan oleh Allah melalui mengedepankan akhlak yang baik. Makanya tadi munculnya itu, berjamaahnya itu tidak karena emosi, ya, bukan karena pidato yang menggebu-gebu, ya kan? Bukan karena pinter retorika, pinter ngomong, nggak jadi juga Islam, berantakan lagi. Yang pinter ngomong itu ya para penyair dulu. Nabi Muhammad itu
ngomongnya sedikit tetapi bermakna. Makanya disebut Nabi Muhammad itu jawami al-kalam, omongannya sedikit tapi orang itu paham. Bukan yang wah. Enggak begitu Nabi itu. Ya. Khutbah yang panjang-panjang itu ketika beliau memberi nasihat, khutbatul wada tentang keutamaan manusia, tidak ada keutamaan Arab atau Ajam, semuanya takwa kepada Allah, bahwasanya semua diciptakan dari tanah, ya semuanya akan kembali ke tanah, kita semua ini sama. Jadi Nabi Muhammad mengangkat al-musawat. Al-musawat itu persamaan hak-hak dalam hidup. Nah, di sini wa tafarruq fihi aslu kulli syarrin wa bala'in, dikatakan oleh muallif kita bahwasanya perpecahan ini sumber kulli syarr, segala keburukan, wa bala dan bencana. Baru 2 lembar, udah setengah jam, tutup ya. Ya cukup. Sekali lagi, 1 baris lagi. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah di dalam firman-Nya menyebutkan, ini boleh dicatat surat Ali Imran ayat 103. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum, dan ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian dahulu kala kalian berselisih atau bermusuhan, dan Allah satukan hati-hati kalian. Amrun amara bi syukrihi ta'ala ala nikmatil ulfah allati an'ama Allahu biha alaihim ba'dal adawah asyadidah allati kanat bainal Aus wal Khazraj. Nah, jadi dulu ya sebelum datangnya Nabi ini pada berantem mulu nih, kopilah. Nah, ini ayat ini artinya, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian yang sebelumnya kalian bermusuhan dan Allah satukan hati kalian. Ini Allah memerintahkan bisyukrihi ta'ala ala nikmatil ulfah allati an'amallahu biha alaihim, yaitu nikmat Allah yang dikaruniai setelah adawah asyadidah, permusuhan yang begitu keras antara Aus wal Khazraj. Jadi ada kabilah namanya Aus wal Khazraj. Ini yang selalu berantem mulu. Itu adanya di Madinah, kabilah Yahudi. Akhirnya dengan datangnya Islam, mereka berdamai. Jadi Islam itu mendamaikan. Bukan agama teror, bukan agama preman, bukan agama sok-sokan. Dari mana nih Bapak ngomong begini? Dari sejarah Nabi. Iya. Bukan agama yang sangar. Sekarang Islam udah jenggotan tanahnya cengklang ngeboh. Sangar enggak? Buset, orang Islam. Nanti Islam ya udah serem. Islam enggak udah begini aja mentung-mentungin orang. Enggak. Baca sejarah. Enggak ada. Ya. Kalau perang ya perang benar, perang suci, yang mimpin Nabi, orang suci. Ini yang mimpin Hartono namanya, mimpin perang di Sulawesi. Ya, yang buatkan tentara. Ada kan namanya Hartono. Ada namanya Amroji. Ya, perang Jawa. Tukang pecel lele dari Lamongan. Benar. Akhirnya katanya perang suci. Dia perang. Kalau perang itu yang mimpin harus orang suci baru perang. Ini tiba-tiba ada orang bahlul apa? Ayo kita jihad. Ya, pala lu jihad. Ya, kencing aja belum benar jihad. Kalau Nabi perang memang orang suci. Sayyidina Ali jadi panglima memang orang suci. Sekarang nggak ada tuh. Nanti kalau diajak perang agama Islam sama ekstrim ya. Hati-hati tur. Ya, tapi jadi ngebom lagi. Jangan. Nggak ada Nabi ngajarin bermusuhan. Ya? Nggak ada. Kata siapa? Sejarah. Ayat-ayat Al-Quran juga demikian. Ya, tidak ada. Tidak ada. Sekarang doktrin itu bahaya saja. Buat ayat-ayat jihad. Jihad itu ada. Makanya tadi saya katakan memang ada. Kalau sudah syarat dan syaratnya tetap lakukan. Nanti kalau wah antum harus jihad, di Quran ada di surat At-Taubah ya ayat 20 ada diperintahkan iman hijrah jihad harus berjihad, ya kan? Wah
harus lakukan. Oh saya nggak mau lakukan ini Pak, saya mau melakukan yang ini dulu, nikah kan gitu. Nah, paham ya? Nah, jadi sebelum datangnya Islam mereka bermusuhan, dan datangnya Islam akhirnya datangnya menjadi bersatu. Dan nah sekarang Islam sudah banyak, sudah bagus ya. Ada orang-orang yang mencoba memecah belah lagi. Ini nyata, bukan katanya, bukan katanya. Tetapi memang baru sampai situ ya, mereka tidak bisa menerima perbedaan ya udah. Ya. Ini bariun kata Allah gitu ya. Kalau orang ada seperti begitu kita baro'ah. Udah kita berlepas di, nggak usah diladenin. Buat apa? Ya, meyakinkan orang sesuatu yang baik. Permata nih, ada permata nih. Ini permata, kata dia itu mau beling nih. Orang bahlul diyakinkan tidak mungkin di sini, udah tinggalin. Yang penting dia nyaman, kitanya nyaman. Oke? Jadi poin kita hari ini, Islam kita memang keturunan tetapi diperintah oleh Allah wa'tasimu bihablillah at-tamassuk bidinillah, berpegang teguh kepada agama Islam. Jangan tinggalin sholat, yang utama itu. Yang penting mah jamaah majelis ini kagak boleh kagak sembahyang, itu aja dulu ya. Jangan ngomongin yang lain-lain ya. Enggak boleh ngelawan orang tua. Sampai ngomong aja nggak boleh. Iya. Apa? Nah itu nggak boleh, nggak berkah. Ya, nggak boleh ngelawan orang tua. Bertanggung jawab sesuai dengan statusnya, atau dalam bahasa fikih taklifnya, tanggung jawabnya. Kalau kamu seorang pelajar ya tanggung jawab, belajar. Kalau kamu diberikan amanah apa, bertanggung jawab. Itu Islam seperti itu, amanah, sifat Nabi. Jangan suruh sekolah susah, bapaknya udah ngeluarin duit banyak, gedein ente ini segini, berapa duit keluarin duit ya? Wah, udah kagak kehitung, lagi patur, gitu ya, udah berapa kital tuh ya? Kagak, yang kecil-kecil gue makanya banyak tuh, cuman nggak jadi lagi. Jadi jamaah anak-anak ini jangan tinggalkan yang wajib. Harus berbakti sama orang tua dan bertanggung jawab dengan taklifnya, tugasnya masing. Jangan yang nggak usah yang berat-berat pikirnya, ya. Nggak usah mikirin jihad, ya. Ente, ya, melakukan taklif pribadi aja masih belum tentu. Makanya saya suka ketawa ada orang ngajak jihad, ya lu siapa? Ya, emang lu orang suci ngajak jihad, ya. Nggak ada, tapi cuma nggak usah kita ungkapin. Oh iya ada, namanya orang punya semangat ya kan, tapi nggak tahu diri. Katanya, kata Imam Ali, halaka mru'un lam ya'rif qadra, akan binasa orang yang tidak tahu dirinya. Binasa, nggak dapat apa-apa. Kita harus egois, Pak. Harus egois, mikirin diri kita sendiri. Sholat kita gimana, ibadah kita gimana, amal kita bagaimana. Jangan sok-sokan nyeramahin orang lain. Lu bapak ceramah, saya disuruh di sini ya. Harus egois. Ya, kita harus egois ya. Sholat yang benar, ini kebutuhan saya. Harus dilawan itu. Saya sering bicara di depan anak-anak muda ini, fitnah zaman, Ustaz. Fitnah zaman itu artinya ujian zaman sekarang. 1, 2, 3, udah tahu kan? Nggak usah disebutin. Ya, banyak kan ujiannya? Oh banyak. Namanya fitnah. Nah, ilahuna sampai sini saja. Katanya kata Ustaz Hasan, kalau mengaji jangan banyak-banyak, kayak makan, yang penting sering. Nah, mari kita baca umul kitab, kita hadiahkan untuk guru-guru kita, orang tua kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah rahmati mereka di dalam kubur, khususnya almarhum Bapak Siman yang ini semua tempat beliau ini kita ngaji di sini. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat untuk Bapak Siman. Amin. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia semua, dan semoga orang tua kita yang masih ada Allah limpahkan kesehatan. Amin.
Allah berikan rezeki kita semua dari tangan-tangan orang tua kita ya. Yang punya hajat khusus mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Yang belajar semoga Allah cerdaskan otaknya, nggak bebel ya, menerima ilmu yang bermanfaat, dimudahkan dan disampaikan kepada cita-citanya. Semoga siapapun yang berkhidmat untuk majelis ini Allah berikan pahala yang setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bisiril Fatihah bi mujizatil Fatihah bi karamatil Fatihah bi jahi man unzila alaihi suratul Fatihah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma adkhilna fi kulli khair adkhalta fihi Muhammad wa ala Muhammad wa akhrijna min kulli su akhrijta minhu Muhammad wa ala Muhammad ya barijal ham ya kashifal gham ya man li abihi yaghfir wa yarham wa ya dafi al bala ya Allah wa ya dafi al bala ya Rahman wa ya dafi al bala ya Rahim irfa 'anna al bala wal waba wal fitan wal mihan khususan li ahli hadzal bait Arif Rahman wa ahluh wa hafazillahumma man hadara fi hadzal majlis fardan minna dawahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu a'malana wa a'malakum. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrabna ala asrabna fatub alaina tauba tawsil li kulli hauba wastur lana arati wa amin ar-raati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal yawani wa syairil khilani wa kulli zi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amin ya Rabbi asma fadlan wa judan mannan la bil kisabi minna bil Mustafa Rasulin nazra bi kulli salin sallallahu wa sallam Rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi ibadat ta'sisubi walhamdulillahi fil bad'i wa tanai walhamdulillahi fil bad'i wa tanai Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Gimana Sat? Alhamdulillah Sat.